Karibu watu wote. Asante. Aujourd'hui, c'est une fête pour les mères de nos familles, n'est-ce pas? Ya, leo ni sikukuu ya wamama. Donc, on aimerait honorer vos femmes aujourd'hui, n'est-ce pas? Kwa hiyo tunawatakia wamama wote siku njema, sikukuu nzuri kwao. Oui. Sikukuu. La journée là. D'accord, ok. La fête. Oui, pour commencer, on aimerait prier pour que le Seigneur nous enseigne. Kwa kuanza tunaanza na maombi na kuomba ili Mungu awe mwalimu wetu. Tuombe. Mungu Baba mwenye rehema, uishie mahali pa kuinuka, Alfa na Omega. Twaja muda kama na huu mbele zako kukushukuru na kuabudu Yesu Kristo. Tazama sisi binadamu ambao hatujakamilika mbele zako, ambao tustahili mbele zako, lakini kwa rehema yako Bwana ulitusogeza karibu yako Yesu Kristo. Baba, tunaomba ubariki siku ya leo, siku ya amani, ya upendo na usalama Bwana. Baba, tazama tunataka kufunzwa neno muda huu, naomba ufungue masikio yetu ya kiroho, ufungue moyo wetu, ufungue macho yetu ili tupokee neno lako Bwana kwa unyenyekevu. Baba, tunakualika kuwa ndani yetu muda kama na huu. Shusha Roho Mtakatifu atuongoze Bwana. Tunahitaji Bwana neno lako libaki ndani yetu na tukuze katika imani Yesu Kristo. Tunakuomba Bwana, wewe ambaye ni Mungu wa miungu, mfalme wa falme Bwana. Tunapinga ule mwovu shetani ambaye anazunguka ili apokonye neno lako Bwana. Tunamkemea na kumpinga katika jina Yesu Kristo. Amen. Amen. Chantez debout. Karibu. D'accord, nous avons fini Romains 1 à 8 et nous sommes actuellement chapitre 9 à 11. Kwa hiyo tulishamaliza kujifunza Warumi sura ya kwanza hadi ya 8. Kwa sasa tunajifunza Warumi 9, tuko najifunza Warumi 9 hadi 11. Oui, le thème pour ces chapitres-ci est la justice de Dieu est juste. Haki ya Mungu. Kwa hiyo katika andiko hii ya Warumi 9:11 tunajifunza kwamba somo letu ni kwamba haki ya Mungu ni hakika. Hakika. Bon, on aimerait réviser un peu. Kwa hiyo tutafanya marudilio. Paul a écrit, il était beaucoup triste. Kwa hiyo Paulo alikuwa ana huzuni sana. Pourquoi? Kwa nini Paulo alikuwa na huzuni? Parce que la plupart des Israéliens, ils ont rejeté Jésus Christ. Kwa hiyo Paulo alikuwa na huzuni kwa kuwa walio wengi wa Wayahudi au Waisraeli walimkataa Yesu Kristo. Et c'est vraiment triste. Na hiyo ni huzuni kubwa. Parce que Dieu, premièrement, il a choisi Israël. Kwa kuwa Mungu kwanza alichagua taifa la Israeli. Parce qu'il a voulu un peuple, une tribu, avec laquelle il peut envoyer le Mwokozi. Kwa kuwa alichagua taifa ambayo atamtuma Yesu Kristo, ili atamtuma Yesu Kristo kupitia taifa hilo. Le sauveur, et puis aussi la parole de Dieu. À travers, il peut envoyer la parole de Dieu. Kwa hiyo Mungu alichagua taifa hiyo ili Yesu Kristo apitie hilo taifa, na pia neno lake lipitie kupitia taifa hilo. Et puis Israël, notre mémoire aussi. Na vile taifa la Israeli lilichaguliwa kama vile kioo chetu. C'est l'importance de l'Ancien Testament, c'est notre histoire. Na hiyo ndio umuhimu wa Agano la Kale, kwa kuwa na historia yetu ni hadithi yetu. Historia ou bien Hadithi. Oui, c'est ça, notre histoire. Donc c'est pourquoi Paul était triste, parce que Dieu a choisi Israël, Israël a rejeté Dieu. Na ndio maana mtume Paulo alikuwa ana huzuni kwa kuwa Mungu alichagua taifa la Israeli, lakini Waisraeli walimkataa. Et je peux vous assurer aussi que Dieu, il était triste aussi. Kwa hiyo anaweza kutuhakikishia kwamba hata Mungu vile vile alikuwa na huzuni. C'est pourquoi ces jours-ci aussi, quand les gens rejettent Dieu, Dieu doit être triste. Na ndio maana hata siku za leo watu wakimkataa Mungu
kuwa na huzuni sana. Est-ce que vous pouvez imaginer votre père, votre mère vous a donné la vie sur la terre et on rejette le père, on rejette la mère. Qu'est-ce que la mère, qu'est-ce que le père pense? Ils sont tristes aussi. Hebu fikiria umezaliwa na wazazi wako baba mama, alafu baadaye unakuja kuwakataa mama na baba. Hebu fikiria huzuni ambao baba na mama watakuwa nao. C'est ça. Donc dans le texte, Paulo et Dieu aussi sont en train de nous dire qu'il y a deux types de sœurs. Kwa hiyo Mungu kupitia mtume Paulo walikuwa wakituambia kwamba kuna Waisraeli wa aina mbili. Donc premier type, Israël qui est né, c'est Israël physique qui est né dans la tribu d'Israël. Kwa hiyo Waisraeli wa kwanza ni wale ambao walizaliwa katika ukoo wa Israeli. Et deuxième type d'Israël, c'est Israël spirituel qui sont nés dans la famille de Dieu. Voilà. Kwa hiyo Waisraeli namba mbili ni wale ambao walizaliwa kiroho na katika familia ya Mungu. Et si nous croyons en Jésus-Christ, nous sommes nés dans la famille de Dieu, nous sommes Israël spirituel, n'est-ce pas? Kwa hiyo tukimkiri Mungu au tukimkubali Mungu kuwa Bwana Mungu wetu, kwa hiyo tujue kwamba sisi ni familia moja ya Mungu wetu na tumechaguliwa katika familia hiyo. Donc une question, parce que la plupart d'Israël, ils ont rejeté Jésus-Christ en tant que sauveur. Est-ce que cela veut dire que Dieu lui-même, il est injuste? Swali ni hii, kwa kuwa Waisraeli wengi walimkataa Mungu, je, inamaanisha kwamba Mungu hana haki? Kwamba Mungu ana upendeleo? Hapana, Mungu hana upendeleo. Oui, Dieu, notre Dieu, il ne peut pas être injuste, impossible. Mungu hana upendeleo. Et pourquoi est-ce que Israël n'a pas trouvé la justice? Kwa nini Waisraeli wao hawakutaka kupata hiyo haki? Parce qu'ils ont cherché la justice dans leur œuvre et pas selon la foi. Kwa hiyo wao Waisraeli walitaka kutafuta haki katika nguvu zao wao wenyewe, lakini sio kutafuta haki ndani ya imani. Voilà la différence entre le vrai christianisme et toutes les autres religions de ce monde. Na huo ndo utofauti wa Ukristo wa kweli na dhehebu zingine hapa duniani. Le vrai christianisme, on trouve le salut dans notre foi en ce que Dieu lui-même a fait. Kwa hiyo ukweli Ukristo wa kweli tunapata ukombozi katika imani ambayo ndani ya Mungu. Mais toutes les autres religions, ils cherchent la justice dans leur œuvre. Lakini dhehebu zingine zinatafuta haki katika juhudi zao binafsi. Naelewa. C'est clair? Ndio. D'accord. Voilà la révision. Hiyo ndio ilikuwa kama marudilio. Maintenant, on aimerait commencer aujourd'hui avec Warumi 9, 30 à 33. Kwa hiyo tutasoma Warumi 9:30-33. Tusome neno la Mungu. Tunasoma, kwa hiyo tusemeje basi? Watu wa mataifa ambao hawakutafuta kupata haki wamepewa haki kwa njia ya imani. Lakini Waisraeli ambao wametafuta kupata haki kwa msingi wa sheria hawakuipata, kwa maana hawakutimiza sheria. Kwa nini? Kwa sababu hawakuitafuta kwa imani bali kwa kutegemea matendo. Walijikwaa kwenye lile jiwe la kujikwaa, kama ilivyoandikwa kwenye maandiko, tazama naweka jiwe huko Sayuni ambalo linawafanya watu kujikwaa, na mwamba utakaowaangusha, na wale watakaomtegemea hawataaibika kamwe. Mungu asifiwe. Amen. Donc, Amen. dans
verset-ci, Dieu et Paulo sont en train de comparer les Juifs avec les non-Juifs. Kwa hiyo katika andiko hii Mungu kupitia mtume Paulo wanajaribu kuwatofautisha wale Wayahudi na wale ambao sio Wayahudi. Concernant les non-Juifs, qu'est-ce que Dieu et Paulo disent? Kwa hiyo kuhusu wale ambao sio Wayahudi, Mungu kupitia mtume Paulo alitaka kusema nini? C'est-à-dire qu'ils n'ont pas suivi la justice de Dieu, mais ils l'ont trouvé avec leur foi. Kwa hiyo kwa wale ambao sio Wayahudi, wao hawaku ils ont cherché, poursuivi. Kwa hiyo wale ambao sio Wayahudi, wao walifuata haki kwa Mungu kupitia imani. Leur foi en qui? Kwa Mungu, walipitia imani, walipata imani kupitia Mungu. C'est notre Bwana Jésus Christ. Yeah. Kwa hiyo kwa wale ambao si Wayahudi, wao walitafuta haki kwa kupitia imani ndani ya Yesu Kristo. Et les Juifs ont pensé que Dieu ne veut pas sauver les non-Juifs parce qu'ils n'avaient pas les lois de Moïse. Kwa hiyo Waisraeli wao walijua kwamba, walifikiria kwamba Mungu hawezi kuwaokoa wale ambao sio Wayahudi, wale sio Waisraeli, kwa sababu wao wale ambao sio Wayahudi hawakuwa na sheria ya Musa. Oui, les Juifs ont pensé parce que Dieu nous a donné les lois de Moïse, Dieu aimerait nous sauver, mais nous sauve pas les autres. Kwa hiyo Wayahudi wao, Waisraeli walijua kwamba hivi sisi tumepokea amri au sheria za Musa, kwamba Mungu anataka kutukomboa sisi, lakini sio wale ambao sio Wayahudi. Et c'est vrai, les non-Juifs n'avaient pas la loi, les lois de Moïse, et puis ils aussi habitaient dans le péché plus que Israël. Mais lakini, ils ont écouté la parole de Dieu. Et voilà la différence. Ni kweli ni kwamba wale ambao hawakuwa Wayahudi au wale ambao si Wayahudi, ni kweli kwamba na wao walikuwa watenda dhambi, lakini pia walisikiliza neno la Mungu kupitia imani. Et ça c'est la différence parce que les gens ils savent qu'ils habitent dans le péché et ils écoutent la parole de Dieu pour être sauvés. Na hiyo ndio ingine na tofauti kwamba watu wanaishi ndani ya dhambi, lakini wanasikiliza neno la Mungu ili wakombolewe. Les non-juifs ils ont écouté l'enseignement de Paulo et les autres aussi. Na wale ambao sio Wayahudi pia walikuwa wakisikiliza mafundisho ya Paulo na wengine na watume wengine. Et les non-juifs aussi, ils ont admis qu'ils ont péché contre Dieu et puis ils croyaient en Jésus-Christ. Kwa hiyo wale ambao hawakuwa Wayahudi au wale ambao sio Wayahudi pia na wao walikubali kwamba ndio ni watenda dhambi, lakini walikubali kufuata mafundisho kama alivyosema ndani ya Yesu Kristo kupitia imani yao. C'est pourquoi Dieu a mis Israël à côté et il a commencé avec les non-juifs parce que les non-juifs ont écouté. Na ndio maana Mungu akaweka taifa la Israeli pembeni, akaendelea na wale ambao sio Wayahudi au wale ambao sio Waisraeli, kwa sababu wao walisikiliza neno la Mungu na kulipokea. Donc nous pouvons voir cette vérité ici, surtout après la résurrection de Jésus et l'arrivée du Saint-Esprit. Kwa hiyo tunaweza tukaangalia andiko hii ni kwamba ndio ilikuwa ufufuko wa Yesu Kristo na ujio wa Roho Mtakatifu. Nous voyons que Dieu utilise les non-juifs maintenant pour son travail parce que Israël l'a rejeté. Kwa hiyo tunaona sasa kwamba Mungu anatumia mataifa mengine ambao si Wayahudi kwa kuwa walipokea neno la Mungu, wale wa Israeli walikataa.